Yeah, Assalamualaikum and good afternoon. So I start dengan exercise number 3 ya. A reinforced concrete floor subject to an imposed load of 4 kilonewton per meter square. Okay, maksud yang meter nampak ada negatif 2 kat atas ni per meter square lah maksudnya. Okay, ini kita ada imposed load. Span between brick wall as shown below. Okay, dalam gambar ni lah. Assuming effective depth is 155 mm. Design the floor for exposure class XC1 mild exposure with 10 mm bar size. Assuming lagi. FCU and FY dia 460. Okay, jadi kita tulis satu-satu. Ini adalah QK. And then given D dah bagi 155, maksudnya kita tak perlu lagi calculate D minimum. Because dia dah bagi assumption here that we can just use. And then when it says that for exposure class XC1, maksudnya X tu exposure, C tu class, 1 tu mild. Okay, 1 mild So exposure class 1. Meaning C sama dengan 25 mm. And then 10 mm bar size maksudnya main steel atau primary steel you adalah 10 mm. Bukan secondary steel And then also given here 4250 ni adalah length ataupun span lah. Exercise number 3 ni almost sama macam example number 1. It's just that dalam exercise 3 ni dia dah bagi value of D. Meaning you dah tak payah kira lagi apa kita panggil tu? Effective depth Okay, so we can just start by writing something Kita kira buat tajuk dululah. Depth of slab and main steel area. Kalau you tak buat benda ni pun tak apa. It's just that I bagi dia punya sub dia. Okay, first then we have the D already. So D kita pakai 155 diberi dalam soalan. And first kita tahu kita nak kira loading. So in order to calculate loading, we know that the formula to find H, sebab kita nak cari dead load, okay, D plus half bar plus C. Masukkan saja. Okay, you know half bar size you, main reinforcement adalah 10 mm. And then concrete cover XC1 tadi tu 25 mm. Okay, jadi bila kita campur-campur, kita dapat 185 mm. Jadi bila kita dah dapat H, then we can proceed to calculate loading. Okay, to calculate loading, okay, sebab kita sekarang ni tak ada dead load. Dead load tu usually daripada self weight of slab tu sendiri. Okay, jadi dead load which is GK is equal to, sebelum ni kita ada kira dalam example 1, kita akan ambil dia punya height ataupun H ni lah, tukar kepada meter sebab kita nak darabkan dengan unit weight of concrete ni dia dalam kilonewton per meter cube. Okay, so you nampak kat sini per meter cube, jadi kat sini kita kena tukar dia meter lah. Lebih senang tukar dekat situ Okay, jadi I darab lah. I darab. I dapat 4.44 kilonewton per meter square. Kenapa I darab saja dengan height? I tak darab lagi dengan dia punya length and weight and breadth. Because kita nak dia per meter square. Why? Okay, because our imposed load here, okay, adalah dalam kilonewton per meter square. Sebab dia dah bagi dalam soalan. Ni dia 4 kilonewton
per meter square. Jadi kita maintain biar per meter square. Baru kita boleh darab dalam ultimate load, which is W, and the formula is 1.4 GK plus 1.6 QK. 1.4 times 4.44 kilonewton per meter square plus 1.6 times 4 kilonewton per meter square. Okay, and then jangan lupa juga kita kena darab dengan 1 meter, which is the width. So senang cerita kat sini ataupun breadth lah. Because of sekarang ni awak punya slab ni macam ni lah contohnya. Jadi ini dia punya length, which is 4.25 tadi. Okay, atau 4250 mm. And this one adalah kita akan kira untuk setiap 1 meter lah, ataupun 1000 mm. Okay, because kita tak tahu dia punya lebar width tu berapa, jadi kita akan kira untuk setiap 1 meter . Jadi ni semua darab dengan 1 meter. Okay, alright. Jadi I nak tanya orang, Fatin Aterah, Fatin 12.616. Okay, and then dia dah jadi per meter because kita dah darab dengan 1 meter dekat luar ni. Okay, kita dah darab dengan dia punya breadth. Alright. After that, kita dah dapat dia punya ultimate load. What we need to do next is kita nak kira untuk main steel. Main steel M equal to WL square over 8. Okay. Formula biasa kita 12.616 kilonewton per meter darab dengan length. So length is 4.25 meter darab kuasa 2 lah. Okay, and we divide with 8. Adonai Raul. 28.485. Okay, thank you. Kita kira MU. MU 0.156 FCU BD square. Kenapa nak kira MU? Because kita nak tengok, kita nak make sure that M is less than MU so that no compression reinforcement required. 0.156 FCU given in the question 35 darab B, kita kira untuk every 1 meter ataupun 1000 mm, and our D given in the question 155. Awangku Izzat. 131 Okay, 131 176 500. 176 500. Okay, so ini dalam Newton millimeter. Okay, bila dia dalam Newton millimeter, kita convert dia jadi kilonewton meter lah. 131.177 kilonewton meter. Okay, and then kita dah tengok M memang less than MU, which means no compression reinforcement required. M over FCU BD square. M 12.616 darab 10 kuasa 6 tukar pada Newton millimeter divide by FCU given dalam soalan, and we have our B 1000 mm and our D is 155. How tu? Azirah Shazlina. 0.015. So after you dah dapat value of K, so as usual we need to calculate the value of Z or Z. Okay, so Z D 0.5 plus square root 0.25 minus K divided by 0.9.
Okay, jadi kita kira 0.034 minus 0.9, 0.25 minus answer, square root answer plus 0.5. I dapat 0.961 D. Okay, which is, we see it is bigger than 0.95 D. Dia lagi besar. So when this happen, kita akan use yang mana satu? Kita akan pakai use 0.95 D throughout, bukan throughout, dalam calculation AS. Sebab kita value of Z ni tak boleh lebih daripada 0.95. Kalau dia terlebih, you pakai 0.95. 0.95 tu level arm yang paling maksimum lah. AS equal to M divide by 0.95 darab FY darab Z. Okay. M is, saya ingat balik 28, jangan salah tulis lagi. 485 darab 10 kuasa 6 Newton millimeter bahagi 0.95 darab. So FY kita refer balik kita punya soalan. FY dah bagi 460. Jadi kita pakai 460 ya. In our calculation. And darab dengan Z. So Z value is 0.95. Kita pakai 0.95 Okay, sebab dia lebih besar. Jadi kita pakai 0.95 instead. Darab dengan D which is dah bagi dalam soalan 155 mm. Okay. Berapa jawapannya? Christina James 442.669. Okay, betul. No Azirah, sibuk je kau. tak apa. Dah jawab dah. Okay lah. 442.669 betul lah. Kita kena refer to this table. Okay, bawa table dekat. AS equal to 442.669 mm square. This is our AS. Okay, jadi kita refer. Okay, ingat lagi dia ada cakap, mention dalam soalan, it says that dia nak 10 mm diameter of main reinforcement. Jadi you boleh pakai 10 mm sahaja. Okay, anyone want to try? 490 490. 490. So 490 boleh, okay, just pilih any value yang bigger than 442.669 lah. Kalau you pilih 490 boleh, you pakai 523 boleh, you pakai 560 boleh. Tak, saya nak cakap mungkin sebelum ni I cakap okay, kita mesti lebih sikit je daripada value yang kita dapat bla 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 bla. Tapi selagi nombor dia tak melampau-lampau, macam kalau like you select 981 ni like super besar, macam nak sekali ganda daripada dia punya AS, this one consider besar lah, terlampau besar. But kalau you setakat select 560 ni, tak ada masalah ataupun 523 ni pun boleh. Okay. But up to you, ini design you. Okay, jadi kita ambil lah 490. Which is Y10 spacing 160. Okay. Jadi kita select saja. Okay, tulislah sini from table provide Y10 at berapa tadi? 160 centimeters AS sama dengan 490. Okay, kenapa kat sini I tulis provide terus? I tak tulis try. Okay, because try tu sebelum ni you tak ada dimin. Dimin tu dia tak bagi dalam soalan. You kira sendiri. You dapatkan apa kita panggil D minimum sendiri.
yang you not sure. Okay, but this time dalam soalan ni dia dah bagi D minimum. Okay, jadi you tak payah try. Memang itulah dia punya D. You are not trying to find the value of D anymore. So you takkan kira the actual modification and so on dalam this question because D dah memang 155. So kita skip actual modification factor because kita tak payah kira pun. Okay, but kita kena check juga AS minimum. Okay, AS minimum which is kalau you masih ingat dalam example number 1, okay, kita ada dua formula which is 0.13% AC and another one is 0.24% AC. Okay, ini untuk FY 460. This one kalau FYU 250. Okay. Jadi dalam soalan kita ni, differ from example 1. Okay. Kita punya FY 460. Jadi kita pakai 0.13% AC. 0.13% AC. 0.13% darab B. BAC ni adalah sama dengan BH. So darab B darab H lah, BH ya. So 0.13% darab 1000 darab dengan dia punya height which is 185. Bukan effective depth 185 total height tu lah. Okay. So I dapat 240.5 mm. Which means kita compare dengan AS. Kita dapat that AS min ni is less than AS yang kita provide. Bukan yang ni Jangan compare dengan this one. Bukan yang ni. Yang ini. Yang kita provide. Okay, 490. Kita provide 490. But AS minimum 240.5 which is minimum paling rendah tu kita dah melebihi. So okay lah. After that, kita nak tengok secondary steel. Secondary steel. Ini kita kena design sebab modification factor tu D je. Tapi secondary steel masih lagi design. Jadi kita ada AS minimum kita yang which we already calculated kat atas ni 240.5 mm. Okay, jadi kita nak provide berapa? So as usual, we still need to refer to the spacing punya table. Table ini lagi. Okay, but dalam for this secondary steel tak ada mention size apa yang you nak pakai. Jadi you can just use any size yang lebih besar daripada value AS minimum lah. Okay, I ambil size apa-apa je. Y8 spacing 200 ataupun Y6 spacing 100 ataupun ni pun boleh lah R10 spacing 200 300. Okay, yes Y. Kita pakai high steel I pening. Okay, jadi kita boleh pilih any lah. But I ambil this one lah as long as value dia lebih besar daripada AS minimum. Because dia tak ada specify secondary steel kena pakai jenis apa. Okay, size apa. Y8 200. So kita provide Y8 at 200 mm centers. AS equal to 251 mm square. Walaupun kita dah tak payah buat that actual modification factor sebab kita dah ada D. Okay, but our issue is we still need to
check for shear reinforcement. Okay. So ini done lah, kita punya design ni dah siap. But kita just nak check saja for shear reinforcement. Checking saja. Okay. So we know that since slab kita punya slab ni symmetrically loaded loaded. Okay. We know that RA akan sama dengan RB. Reaction dekat A akan sama dengan reaction dekat B lah. RA, RB, B. Okay, jadi you punya UDL dekat atas ni yang tadilah 16 point berapa tadi? Sorry. 12.616 ni you punya ultimate load ni. 12.616 kilonewton per meter. So, berapa panjang you punya slab? 4.25 meter diberi dalam soalan ini. Okay. Jadi, tulislah. 12.616 for berapa meter? 4.25 meter. Okay. W ni kita kena bagi dua formula dia sebab kita kata dia symmetrically loaded, maksudnya reaction tu dua-dua belah tu akan seimbang. Senang je, value of W kita bagi je lah dua, kita dapat reaction dekat A dengan reaction dekat B. Okay, so W ni ini kilonewton per meter, kita kena tukar dia supaya jadi meter sahaja sebab itu untuk setiap 1 meter sekarang kita punya panjang 4.25 meter. 12.616 kilonewton per meter kita darabkan dengan 4.25 meter divide by 2. Okay, sebab kita nak jadikan dia dalam kilonewton. And then 12.616 darab 4.25 bahagi 2. I dapat 26.809 kilonewton. 26.809 maksudnya RAU 26.809. Kat sini pun 26.809. Okay. Jadi sebenarnya you punya SFD okay. Dia akan naik 26.809 and then dia ada 12.616 darab dengan 4.25, you akan dapat juga value yang sama which is double lah 26.809 ni darab 2. You akan dapat, lepas tu nanti dia akan turun macam ni lah, turun. Kat sini pun sebenarnya negatif 26.809. Lepas tu dia naik balik 26.09 sebab you ada RB dekat sini reaction dia. So dia akan kembali kosong. Balance lah balik. Jadi kalau you tak lukis SFD VMD pun you boleh view. Ini kalau you lukis lah SFD. So dia akan nampak macam ni lah sebenarnya rupa dia. Jadi 26.809 ni adalah you punya maximum shear force. Ya. Maximum shear force maximum. Kat sini paling maximum. Sama je, atas dengan bawah ni sama value. 26.809. Jadi dia maksimum lah. Okay. Jadi bila you dah ada V, so our next, kita nak compare dengan VC. Okay. Jadi to compare to VC, kita akan assume yang 50% of steel ni, main steel ataupun main reinforcement is curtailed. Dipotong dia duduk, maksudnya dia duduk dekat support lah. Support tu paling critical. Jadi you have this AS, kita dah pilih tadi AS kita adalah 490. You punya main steel 490 ni. Yang ini 490 yang ni. Okay. Jadi you masukkan 490 pada 50%. So 490 apa halah 490 mm kuasa 2 you darab dengan 50% lah. Ataupun bagi 2 je lah.
Okay. So 490 bagi 2, I dapat 245 mm square. Okay. After that, kita dah boleh kira VC. Okay. As usual, using formula yang sebelum ni lah, which is our formula for VC is 0.79 darab dengan punca kuasa 3 100 AS over BD and then darab dengan punca kuasa 4 400 divide by D bahagi dengan gamma M. Okay. And kita tulis. Okay. And then I dah suggest yang sebelum ni 100 AS divide by BD ni kita kira outside lah. Supaya kita punya 100 AS divide by BD. Okay, kita kira kat luar. So AS dekat sini, you pakai yang AS yang ni, you dah ambil 50% je daripada area of steel ni, which is 245 ni. Okay. Divide by BD. B 1000 mm and D adalah 155 mm. Betul tak? 155 mm. Sharifah Nurul Afiqah. Are you around? Yes, miss. Okay, kira dulu. 0.158. 0.158. Betul lah? Okay, thank you. 58. Punca kuasa 3. Darab. And then we know that also kita punya FCU bukan 25. Bila FCU bukan 25, there is additional formula that we need to insert in the existing formula here, which is FCU divide by 25. So FCU you 35, dia dah bagi dalam soalan. And then you kena bagi dengan 25. Okay. Ini you punca kuasa 3. And then you kena lagi punca kuasa 4. Okay, this 400 divide by D. Kenapa this one kita tak boleh remove? Because D kita adalah 155. D kita bukan lebih daripada 400. Kalau macam masih you kira beam sebelum ni, DU value dia lebih besar daripada 400. Automatic kita cakap dia adalah 1. Ni semua adalah 1 kan. Yang ni adalah 1 equal to 1. Okay, but here D is 155. Okay. Masuk. Okay. And then kita bagi dengan gamma M which is peak 1.25. Vivian. 0.222. Saya dapat 0.4844 lah. Ada orang lain dapat berapa? Tak kira kan yang lain? Takkanlah I panggil Vivian je, orang lain semua buat dono. Kenalah kira juga. 4468.162. Betul? Betul. Ding 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 ding. Oi. Terkejut I. And then okay, kita dah dapat VC. Jadi kita boleh compare. Dah nak siap dah. V dengan our VC I terlupa Ayu. I terlupa satu part. Bukan ni V ni. Kita patutnya kena kira V lain. Okay, tak apalah. Okay, tak apa. Kita dah siap sampai VC. Tapi sebelum tu you kena tambah sikit. Level menyanyuk mi sudah. Tambah kat sini. Tapi kita belum kira lagi V yang kecil ni. Which is ini maximum shear force. Shear force. Okay. Tapi kita nakkan shear stress. Kita pun tahu formula shear stress adalah V besar bahagi dengan B D. Ini tertinggal. Okay, because of ini adalah shear
force. Shear force maksudnya 26.806 maksimum dia kat sini. Okay, tapi kita nakkan berapa sebenarnya shear stress sebab kita comparekan dengan shear stress, concrete shear stress. Jadi kita nak tahulah berapa sebenarnya shear stress ya. V 26.809 darab 10 kuasa 3 Newton and divide dengan B 1000 mm darab dengan D 155. Okay. 0.173. Kau ni siapa? Akmal yang bising tadi. Okay. Berapa Kemal? 0.173. 0.173. Thank you Akmal. So kita dah dapat kita punya shear stress at cross section. Maksudnya maksimum shear stress lah. Newton over mm square. Okay, 0.173. Kita boleh comparekan value shear stress kita kat sini dengan value VC ni lah. Okay, comparekan value ni dengan value yang ini. Alright. So, kita pun dapat V kita less than VC. Okay. So, apa dia punya ceritanya. Jadi, kita tak perlukan no shear reinforcement required lah. Okay. Tak perlulah ada shear reinforcement. Yay. So, kita dah siap. Our last step, belum siap lagi. Kita kena lukis. Okay, so ini dia potong Kita tak lukis the whole panjang 4000 berapa ratus tu. Kita tak lukis lah sepanjang-panjang tu. Jadi, I potong dia. Okay. We know that the one below paling bawah sekali adalah main steel ataupun primary steel dia lah. Okay. And then we also have secondary steel dekat atas main steel. Melintang That's why rupa dia macam ni. Jadi I label lah. We have our main steel. So main steel kita berapa R Y. So Y10 160. Itu kita punya main steel. And secondary steel kita is Y8 200. Okay. Jadi kita kena lukis, kita kena label Y10 160 center to center. Y8 berapa tadi? Tu lah. Y8 200. This one for our secondary steel And then kita label juga berapa effective depth. Effective depth mesti sampai centroid of you punya main reinforcement ataupun main bar, which is 155. And then we also have the total height, which is 185. Hooray, dah siap. So ini je. Okay. Paling senang. Satu benda lagi dalam macam kalau awak ada tengok pasir that's why penting sebenarnya awak belajar pakai pasir. Tak semestinya macam final question tu sebab saya pun tak tahu final question macam mana. Tak semestinya apa yang dalam final question tu saya macam example saya. Okay. Perhaps D given, perhaps D not given. So you must know what you should, whatever provided that you should use kalau ada, dan kalau tak ada you have to assume. Okay. And then also kalau you tengok dalam soalan ni dan example number 1 also, kalau you realise that question dia memang dead load tak ada dead load not given. Jadinya dead load tu you tahu dead load datang dari self weight. Okay, macam mana pun you akan kira self weight, you akan jadikan dia dead load. Okay. Tapi ada possibility dia akan cakap juga dead load, contohnya dia bagi floor finishes. Okay. Macam katakan dia kata the floor finishes
The load from floor finishes is 1 kilonewton per meter square. Bagi macam tu kan. So bila floor finishes, you tahu floor finishes tu dead load. Kan? So obviously dia adalah dead load. Tapi floor finishes tu bukanlah dead load yang final sebab you kena campur juga dengan self weight. Okay. Jadi you kira self weight, you campur dengan floor finishes punya load, barulah you dapat the actual dead load untuk soalan tu lah. Okay. Kalau macam ni mungkin dia cement render je, jadi dia tak ada floor finishes. So bila tak ada floor finishes, tak adalah loading daripada another loading except for the self weight. Okay. Itu yang saya nak bagi tahulah. Soalan can be macam-macam. Dia nak confusekan awak. So you have to be very careful lah and understand the question. Thank you everyone and have a nice day. Thank you, Miss. Alright, bye.